Bonjour, dans cette séance, on va parler des figures de style. C'est quoi d'abord une figure de style? C'est une manière de s'exprimer. Une figure de style modifie le langage ordinaire en le rendant plus expressif. في الدرس غنتعرفوا على les figures de style. غادي نبداو بالتعريف ديال la figure de style. C'est quoi? La figure de style, بكل بساطة, c'est une manière de s'exprimer, طريقة ديال التعبير, qui rend un langage ordinaire, il le rend plus expressif. كتجعل من واحد لو لونغاج اللي هو عادي سامبل ان لونغاج اللي هو اكثر تعبير. غندوزو الان les figures de d'exagération ولا l'amplification, المبالغة. أول figure غنشوفها هي l'hyperbole. C'est une exagération pour mettre en relief, نسلط الضوء على une idée. Pour mettre en relief une idée. Pour laisser une impression très forte chez le lecteur. باش نخلي واحد l'impression très forte على داك القارئ اولا داك لو لوكوتور اللي كيسمعني. مثلا ملي كيقول تنكون خارج وجاي بالعشيه وكنقول مريضه جو مور دو فان، c'est-à-dire كان انسيستي على داك لو فيت ديال انني فيا الجوع، دونك كنقول لهم جو مور. لو فيرب مورير دونك سي ان فيرب ديكزاجيراسيون. هي باش نسلط على الضوء على ديك الفكره ديال انهم خصو يوجدوا ليا الماكله في اسرع وقت ممكن والماكله اللي تكفيني. دونك كنقول je meurs de faim. بدل ما نقول j'ai faim فيها الجوع كنقول je meurs. Donc le verbe mourir, donc a cette intensité, c'est ce verbe là qui donne cette intensité à cette phrase pour mettre en relief l'idée du faim que j'ai. Deuxième exemple, nous avons par exemple, je dis elle a déversé des torrents de larmes. Elle, le féminin, donc elle a déversé des torrents de larmes. Donc torrent سيلان، بحال كنقول فيضان ديال الدموع. باش نسلط الضوء على ديك الفكره ديال انها بكات بزاف. donc elle a déversé des torrents de larmes, c'est-à-dire que il a beaucoup pleuré. donc بدل ما نقول il a beaucoup pleuré قلت il a déversé des torrents de larmes. هذه هي l'exagération là, l'hyperbole plutôt. donc هذه هي l'hyperbole, j'exagère. الآن غنتحدثوا على الباراليزم. الباراليزم أيضا كينتمي لي فيغور ديال لا ريبيتيسيون. Le parallélisme, c'est une construction parallèle. Donc c'est la construction qu'on reprend, c'est-à-dire la reprise de la même structure syntaxique. C'est-à-dire on reprend la même structure syntaxique. Par exemple, كنقول مثلا فواحد لو فير ديال بودلير فواحد لو بويم سميتو لا بوتي كيقول فيه et jamais je ne meurs et jamais je ne ris. Et jamais je ne meurs et jamais je ne ris. Et jamais je ne meurs et jamais je ne ris. Donc هذا هو لو فير. هنا غادي نبحث على الباراليزم. لو باراليزم عندنا فيه واحد لو شيما اللي هو ا بي ا بي. ميم هنا ا بي ا بي هو انني عندي et jamais je ne meurs et jamais غنعطيها ا، je ne meurs غادي نعطيها بي. et jamais je ne ris donc jamais غتكون ا وديك et jamais je ne ris غتكون بي. donc عندي ا بي ا بي. سي كلير. دونك اللي خصني نعرف في الباراليزم هما هاد لو شيما خصني نكون عاقل عليه في الدماغ ديالي ا بي ا بي. حيت كاين عندنا واحد لا فيغور دو ستيل اللي فيها الكيازم اللي سميتها الكيازم
تشابهت نوعا ما مع هذا الباراليزم، غير هو داك لو شيما ديال الكيازم كيكون ا بي بي ا ماشي ا بي ا بي. دونك جو ريزوم. Le parallélisme, c'est la reprise de la même structure syntaxique. Il se caractérise par le schéma A, B, A, B. مثلا ملي كنقول et jamais je ne meurs et jamais je ne ris. إلا جيت نقسم هاد الجملة هادي ولا هاد البيت الشعري غادي نلقى et jamais كذا et jamais كذا. دونك بحال قلتي A, B, A, B. دونك هذا هو لو parallélisme. الآن غندوزو لا دوزيام كاتيجوري، الصنف الثاني ديال لي فيغور دو ستيل هما لي فيغور ديال لانالوجي ديال لا ريبيتيسيون ماشي لانالوجي. دونك أول فيغور عندنا هي لا فيغور اللي سميتها l'anaphore. C'est quoi l'anaphore? L'anaphore, c'est une répétition d'un mot ou un groupe de mots au début d'une phrase ou d'un vers. Donc, c'est une répétition d'un mot ou un groupe de mots au début d'une phrase ou d'un vers. وإعادة ديال كلمة أو مجموعة من الكلمات على رأس سواء واحد الجملة أو على رأس واحد البيت شعري. سي كلير. مثال غنقول مثال عندي كنقول مثلا مراكش لا فيل أوكر. هذا مثلا بيت شعري. مراكش لا فيل أوكر. كنزل عاوتاني البيت الشعري الثاني وكنقول مراكش لا فيل دي بالميي. مراكش لا فيل دي سان اكسيتيرا. دون سو كالا كنعاود داك لو مو مراكش. دونك هنايا كنتحدث على اون انافور. علاش؟ حيت عندي داك لو مو مراكش اللي كيتعاود على راس كل بيت شعري من البيوت اللي قلت. غندوزو لي فيغور داتينياسيون. هنا عندنا لو فيرب اتينيوي. غادي اتينيوي واحد الفكره. غادي je vais amadouer, je vais amoindrir, je vais rendre moins une idée. Donc غنبداو باول فيغور هي la litote. C'est quoi la litote? Donc toujours la litote elle est marquée par la négation ne pas. ديما في هاد la litote كنلقى ديك la négation ne pas. Donc dans la litote on suggère quelque chose mais on ne le dit pas clairement. On suggère et on fait allusion. Donc je fais allusion. كنشير ليها ولكن ماشي بطريقة مباشرة. Donc on ne le dit pas clairement. Par exemple مثلا كنقول مثلا عندنا un employé dans une société qui a fait un stage dans une société. Donc vers la fin de son stage il a rencontré le directeur de la société. Le directeur de la société يقول ليه je ne suis pas mécontent de ton travail. غادي يقول ليه je ne suis pas mécontent de ton travail. إلا لاحظنا مزيان غنشوفوا بأن الجملة هذه فيها ne pas. دائما بكل بساطة لا ليتوت كتكون فيها ne pas. دونك قال لي من سال ستاج ديالو قال ليه je ne suis pas mécontent de ton travail. بمعنى أنني أنا في الداخل ديالي راه ما راضيش على العمل ديالك ولكن كندوزها بطريقة غير مباشرة. Donc غير مباشرة. قال لي je ne suis pas mécontent de ton travail. C'est-à-dire que voilà في الداخل ديالو ولا تيقول ليه implicitement تيقول ليه شوف الخدمة ديالك راه ناقصة بهذا التعبير هذا. دونك هاد لا ليتوت هادي سي كوم اون سورت دو بريتيريسيون. هاد لا بريتيريسيون غنشوفوها حتى هي من بعد. دونك سي اون سورت دو بريتيريسيون qui veut dire une idée implicite. La deuxième figure de l'atténuation دائما هي l'euphémisme. L'euphémisme هي واحد la figure de style qui sert à
rendre une réalité moins brutale, rendre une idée moins offensive, moins forte. Maintenant, au lieu de dire elle est morte, كنقول il nous a quittés. بدل ما نقول مات كنقول قد غادرنا. بهاد الجملة هكا قد غادرنا إلى دار البقاء. دونك هذا سي اون سورت دو فيميزم. ولا مثلا شي واحد كيكون خدام في الشركة وكيقول ليه لو ديريكتور ديالو tu es remercié. بدل ما يقول ليه tu es limogé جرينا عليك تيقول ليه tu es remercié مشكور. يعني ديك الفكرة ديال ديك الفكرة بروتال ديك ليدي بروتال ديال لو في d'être limogé d'une société كتخفض وكتنقص ملي كنقول لك شكرا على هاد الفترة اللي دوزتي معنا الله يسر الأمور. دون سو كالا كنقول كنستعمل نوع من ديال لوفيميزم كيتسمى لوفيميزم. ايضا ان اكزومبل ان اوتر اكزومبل ملي كنقول باغ اكزومبل شي واحد مريض الى فيزيت ان ميدسان هذا هو الميدسان يقول ليه après avoir effectué les analyses غايقول ليه tu as une longue maladie une longue maladie pour dire le cancer. Donc بدل ما يقول ليه tu as le cancer tu as un cancer غادي يقول ليه tu as une longue maladie c'est-à-dire واحد المرض اللي هي ما ممكنش تشافى منها اللي هي دونك لو كونسير السرطان. دونك هذا هو الدور ديال لوفيميزم كيخفض القوه والتاثير ديال واحد الفكره اللي هي سيئه في الاغلب ديال الاحيان كتكون سيئه. عندنا ثاني فيغور دوبوزيسيون هي l'antithèse. Donc il met en valeur un contraste, une contradiction dans un même énoncé, dans une même phrase. داخل نفس الجملة كنلقى واحد التضاد بين جوج الأفكار. Donc on trouve deux idées opposées. مثلا كنقول certains aiment le jour, d'autres préfèrent la nuit. ردوا معايا البال لهاد الجملة هادي. Certains aiment le jour, d'autres préfèrent la nuit. إذن إلا جيت نلاحظ غادي نلقى واحد لوبوزيسيون اونتر دو شوز فهاد الجملة هي certains aiment le jour هادي الفكرة الأولى d'autres préfèrent la nuit هادي هي الفكرة الثانية. دونك عندي جوج الأفكار اللي هي دوك الناس اللي كيبغيو النهار ودوك الناس اللي كيبغيو الليل. سي كلير. ان دوزيام اكزومبل عندي ou un ver de terre amoureux d'une étoile. C'est un vers, je crois, je me rappelle pas bien de l'écrivain qui l'a écrit. Donc un ver de terre amoureux d'une étoile. Ver de terre amoureux d'une étoile. Donc إلا جينا نلاحظوا هنايا غادي نلقاو اون انتيتيز. قلنا في التعريف ديالها الانتيتيز هي واحد التضاد بين جوج الافكار داخل لو ميم انونسي داخل نفس الجمله. دونك ver de terre un ver شنو هو بعدا ان ver avec ver هو دوده un ver de terre دوده الارض. دونك ver de terre amoureux d'une étoile. دونك عندنا ver de terre اللي كيعني دود الارض. فين تيكون دود الارض؟ تيكون في الارض. amoureux de qui ou plutôt de quoi? d'une étoile. les étoiles فين تيكونوا في السماء. دونك عندي واحد التضاد بين واحد الحاجه اللي كاينه في الارض وواحد الحاجه اللي كاينه في السماء. دونك هنا كنتحدث على لونتيتيز. من بعد لو كياسم عندنا لوكسيمور. لوكسيمور غادي واحد لا فيغور دو ستيل اللي هي ساهله جدا. دونك هي ملي كيكون عندي دو مو qui sont côte à côte mais ils sont opposés. c'est-à-dire ملي كيكون عندي جوج الكلمات وحده ولكن وحده كتكون العكس ديال الاخرى. ملي كنقول obscure clarté عندها واحد لو فير ديال كورني هو واحد الكريفان واحد الدراماتورج كاتب مسرحي ديال القرن 17. كورني كيقول لنا obscure clarté. دونك هنا عندنا obscure هو واحد لادجيكتيف اللي كيعني l'obscurité alors que حدا عندنا لو نون كلارتي. دونك عندنا l'obscurité وعندنا لا كلارتي. هذا كيتسمى اوكسيمور. دونك هنا واحد جوج الكلمات اللي هما كوت ا كوت وحده ولكن وحده كتخالف الاخرى وحده ضد ديال الاخرى. ولا ملي كنقول فواحد لا فراز ديال اوغو في لي ميزيرابل كيكتب
petite grande âme. Une petite grande âme. Donc عندنا petite حدا grande وهاد الكلمات بجوجهم حدا العكس ديال الاخرى. هنا كنتكلم على لوكسيمور. غندوز لي فيغور دو سبستيتيسيون كيتسموا لي فيغور دو سبستيتيسيون ولا دو remplacement de changement. غنبداو بأول وحدة هي la périphrase. La périphrase, c'est-à-dire le fait de dire en plusieurs mots ce que je peux dire en un seul mot. La périphrase هي le fait ديال أنني نقول في بزاف ديال الكلمات داكشي اللي ممكن نقول في كلمة وحدة. مثلا بدل ما نقول بدل ما نقول مراكش كنقول لا فيل دي بالميي مدينة النخيل. بدل ما نقول مراكش نقول مدينة النخيل. دون سو كالا انا كنتحدد على لا بيريفراز. ولا ما كنقول لا فيل دي فون لا فيل دي فون مدينة الرياح. بدل ما نقول الصويرة كنقول لا فيل دي فون مدينة الرياح. دونك هنا كنتحدد على لا بيريفراز. ولا كنقول لا فيل لوميير مدينة الأنوار بدل ما نقول باري. ولا مين كنقول لو سيتيام ار لو سيتيام ار الفن السابع بدل ما نقول السينما كنقول الفن السابع. Donc هذه هي la périphrase, c'est le fait de dire en plusieurs mots ce que je peux dire en un seul mot. غندوز لا synecdoque. Avant la synecdoque غنتحدث على la métonymie. La métonymie désigne un objet, c'est le fait de désigner un objet, une idée par un autre terme. Donc c'est le fait de désigner un mot ou un objet par un autre terme. Donc je dois avoir, pour ce faire-là, je dois avoir une relation logique entre ces deux mots-là. Par exemple, lorsque je prends la partie pour le tout, ou le contenant pour le contenu, ou l'effet pour la cause. Par exemple, Mikangoul, une bonne plume. Donc une bonne plume pour dire un bon écrivain. A dit une relation de partie pour le tout. Ou là Mikangoul, le contenu pour le contenant. Kangoul, boire un verre. نشرب الكاس. Alors بدل ما نقول نشرب le contenu ديال الكاس كنقول نشرب الكاس. ولا ملي كندير l'effet pour la cause. ملي كنقول boire la mort pour dire boire le poison. Boire la mort. Donc la mort هي داك le poison. بدل ما نقول boire le poison كنقول boire la mort directement. C'est clair. Donc l'effet directement. Il s'agit de la métonymie. Un deuxième d'abord, paronomase. Donc la paronomase il y a la figure de style dans laquelle on rapproche deux mots qui ont des sonorités semblables. C'est clair, on rapproche deux mots qui ont une sonorité عندهم واحد النطق واحد الطريقة ديال النطق اللي هي semblable نوعا ما. ملي كنقول مثال كنقول qui se ressemble s'assemble. Qui se ressemble s'assemble. Donc هنا عندي le verbe se ressembler مع le verbe s'assembler. Donc هنا كنتحدث على une paronomase. ولا ما كنقول لشي واحد تنقول tu parles Charles. إلا حدنا عندنا parle Charles. جوج الكلمات اللي الطريقة ديال النطق ديالهم اللي هي نوعا ما identique متشابهة. Un troisième exemple منين كنقول qui vole un œuf vole un bœuf. Qui vole un œuf vole un bœuf. Donc عندنا œuf bœuf œuf bœuf.
غنشوفو دابا ليبيفونيم. كتسمى ليبيفونيم ولا اون اكسكلاماسيون. هادي كتكون غالبا في دوك لي فابل دوك لي زيستوار لي كيساليو بأون مورال. Donc, il peut servir de conclusion ou de justification. Donc, l'épiphonème peut servir de conclusion ou de justification. هاد كنستعملوه باش نوضحو واحد العبارة ولا واحد la conclusion que nous avons tirée d'une histoire ou d'un événement, etc. Par exemple, nous كنقول عندنا le fabuliste Jean de La Fontaine au XVIIe siècle. عندنا في la fable ديال le loup et l'agneau كيقول في الاخر la raison du plus fort est toujours la meilleure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc هاد l'épiphonème غالبا احيانا كيكون في les fables ولا في les morales. الآن غندوزو les figures de sonorité et de diction. La diction, il y a le fait de dicter. Donc, غنبداو بأول figure de sonorité. ملي كنتحدث على sonorité, c'est-à-dire les sons, الأصوات. Donc غنبداو بأول وحدة هي la littération. La littération, هادي كتكون عندي في la poésie. C'est la répétition d'un son identique. Donc la répétition d'un son qui est consonne. Donc la littération est la répétition d'un son, ولكن هذا الصون doit être consonne ماشي voyelle. Par exemple م ب ت د س ك. دونك هذا كيتسمى دونك الا كنتي تعاود عندي شي حرف ولا شي صوت من هاد الاصوات لي كونسون كنقول une allitération. Par exemple نعطيكم واحد المثال. Donc عندنا un exemple. Donc pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. هذا واحد le vers ديال Rimbaud. Un vers de Rimbaud. Un vers de Rimbaud. Donc dans lequel il dit pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple d'une allitération. Donc il se peut que ce vers-là soit de Rimbaud ou de Baudelaire. Donc entre ces deux poètes-là. Donc je me rappelle pas bien, mais il appartient à un de ces deux poètes-là. Donc, mais moi je dirais qu'il s'agit d'un vers de Rimbaud. Donc, il dit dans lequel il dit pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Donc là, le vers pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. إذا حدنا غادي نلقاو بأن واحد الصوت كيتكرر عندي في هذا لو فيغ هذا. شكون هو هذا الصوت؟ هو لو سون اس. دونك سون سي سير سيف sur. Donc pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Donc هنا عندي داك لو سون س اللي كيتعاود عندي في هذا لو فيغ هذا في هذا البيت الشعري. إذا ملي كيتكرر عندي في البيت الشعري واحد الصوت اللي هو كونسون كنتحدث هنا على اون allitération. C'est clair.
Donc il y a également les numérations. Les numérations, c'est le fait de détailler successivement les différentes parties d'un tout. C'est le fait أن نذكر مجموعة من الأجزاء اللي كتنتمي لواحد الحاجة، واحد تنتمي لواحد المكان معين، ولا تنتمي لواحد الشيء معين إلى آخره. Par exemple كنقول par exemple je suis dans une cuisine كنقول par exemple louche virgule كنقول casserole virgule كنقول par exemple couteau virgule كنقول عاوتاني marmite. Donc louche casserole couteau إلى آخره. هادو ce sont les parties d'un tout اللي هو la cuisine. Donc أنا كنتحدث على une énumération. J'énumère les différentes parties d'un tout qui est la cuisine. عندنا la métaphore. Donc la métaphore بكل بساطة هي c'est une comparaison sans outil de comparaison. مفهوم؟ هي واحد la comparaison بدون استعمال داك l'outil ديال la comparaison. مثلا كنقول cette femme est une véritable héroïne. Donc cette femme est une véritable héroïne. بدل ما نقول cette femme est comme une véritable héroïne قلت est une véritable. في هذه الحالة حيد داك لو كوم واستغنيت عليه. ملي كنستغنى على دوك لي زوتي دو كومباريزون كنكون ديك الساعة نتحدث على لا ميتافور. Cette figure d'analogie, c'est la comparaison. Elle est très simple. Nous avons un comparé, un comparant et l'outil de comparaison. فهم عندي un comparé داك الشيء اللي تقارن. عندنا le comparant داك الشيء اللي قارنا به le comparé. عاد عندنا l'outil de comparaison هو داك comme ولا plus que moins que إلى آخره. هذه سهلة. La deuxième figure d'analogie, c'est la personnification. Dans le mot personnification, vous avez le mot personne. Donc tout simplement, on attribue des caractéristiques humaines à des objets ou à des animaux. Par exemple, je dis le mur me parle, le train me regarde. Les murs, les murs m'entendent.
Dans ce cas-là, j'attribue des caractéristiques humaines qui est la vue à quelque chose d'inanimé. Dans ce cas-là, le mur. On va commencer par la première catégorie des figures de style, c'est les figures d'analogie. Les figures d'analogie كيف ما كنعرفوا أن les figures de style كتنقسم لمجموعة من ديال الأصناف. عندنا les figures d'analogie, les figures de répétition, les figures d'opposition إلى آخره. غنبداو بأول catégorie أول صنف هو ديال les figures d'analogie. C'est quoi l'analogie d'abord? C'est un amalgame, un mélange entre deux choses ou une comparaison entre deux choses, etc. Donc nous avons deux choses en principe. أول حاجة غنبداو بها هي l'allégorie. L'allégorie c'est quoi? C'est une représentation de valeurs abstraites comme par exemple la mort, l'amour par des images concrètes. Donc une représentation, c'est-à-dire une figuration, une image. Maintenant, chez les chrétiens dans la Bible, le Satan ou le démon est représenté par un serpent. Les chrétiens dans la Bible ديالهم في الكتاب المقدس ديالهم الشيطان اللي هو واحد الحاجة اللي abstraite معبر عنها في la Bible ديالهم عن طريق واحد le serpent. Donc le serpent بالنسبة لهم في la Bible كيمثل الشيطان. Donc c'est une sorte de allégorie, c'est une représentation d'une valeur abstraite, d'une chose qui est abstraite, qui n'est pas palpable, par une image plus concrète. Dans ce cas-là, c'est le serpent. Donc le Satan ou le démon est représenté par le serpent qui est un animal. Il ne s'agit pas d'une personnification ici, mais il s'agit d'une allégorie. Parce que nous avons une représentation. Donc le mot-clé de la figure de style qui est l'allégorie, c'est le mot représentation, le mot figuration.